Siku ya Jumapili asubuhi ya leo ambapo mtazamaji wangu mpendwa, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka ambapo tunamshukuru Mwenyezi Mungu maana kuanzia siku ya Jumatatu wiki yote ametembea pamoja nasi, ameweza na kutushikilia mkono, na siku ya leo akaweza na kutubariki na asubuhi njema yenye baraka, na pia tunaamini kwamba hii siku pia ameweza na kuibariki ni kwa sababu yetu. Tutaweza na kuona mengi ambayo ameandaa mema juu yetu. Kusudi lake pia ni njema juu ya maisha yetu. Amini hilo, na hakika utaweza na kuona akizidi na kuendelea kukutendea mema na kukubariki. Basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka ambapo mtumishi wa Mwenyezi Mungu Pastor Priscilla Mwasia kutoka kanisa la ABC Mwanga Kangundo Pastorate Machakos Sub-Ndikota yupo hapa tayari kabisa kuweza na kutuletea na kutubariki na neno la Mwenyezi Mungu ambalo Mungu aliweza na kumwandaa nalo ni kwa sababu yetu. Karibu tubarikiwe. Mpendwa mtazamaji, Mungu wetu amekuwa mwema. Neema yake na kibali chake kimetosha maishani. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya siku ya leo. Tunaenda kusoma katika Waibrania sura ya 13 mstari wa 8 ambao unasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Tuombe. Baba Mungu wetu, ni asante sana asubuhi ya leo kwa ajili ya neno lako, mfalme wa falme, ambalo tumelisoma kwa sasa. Unaenda kunena nasi na unaenda kutuongoza, maana wewe ndiwe Mungu wetu. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Kama vile tumesoma Waibrania 13 mstari wa 8, Biblia imesema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Anwani ya ujumbe wetu ni kwamba Yesu habadiliki kamwe. Haleluya. Tunapoangalia tunajua huyu Yesu asiyebadilika alikuwa tangu mwanzo. Yeye alikuwa pamoja na Mungu. Yeye alikuwa Mungu, alikubali kuvua enzi na mamlaka yake yote ili atufikie. Alivumilia mateso kwa ajili yetu. Alikufa na siku ya tatu akafufuka. Ameketi pamoja na Mungu juu mbinguni, atarudi kuchukua wote walio wake. Hata kama Yesu huyu aliyapata mambo katika dunia hii, aliudhiwa, alikataliwa, na bado hakubadilika. Alipokaa na watu, Yesu Kristo hakubadilika. Alitimiza nia yake ya kuja katika ulimwengu, maana alikuwa amekuja katika ulimwengu ili akaweze kutukomboa sisi watu wake. Aliongoza watu wamfikie Mungu, na tunajua kwamba alipokuwa anawaongoza hawa watu, kuna mambo mengi sana ambayo alimfikia kama vile nimetaja. Jambo la kwanza, tunaona ya kwamba hata alikataliwa na wale ambao walikuwa wake. Hii inatuambia ya kwamba akiwa marafiki zake, kama wale ambao, kama yule ambaye aliweza kumsaliti, hata akiwa rafiki yake aliweza kubadilika. Wakati ambapo Yesu alikutana na mateso na majaribu, angeweza kubadilika na ache kuongoza nia yake na achane na kusudi lake. Lakini tunaona ya kwamba Yesu alishikilia msimamo wake, kwa sababu Biblia imesema yeye habadiliki. Alivyokuwa jana, atakuwa leo na atakuwa milele na milele. Dunia inaweza ikabadilika, na biashara inaweza ikabadilika, na uchumi unaweza ukabadilika. Mume wako na mke wako wanaweza wakabadilika, na hata marafiki wanaweza kukubadilikia na kukuacha. Hata majirani wanaweza kukuacha na kukubadilikia, na hata anga inaweza kubadilika. Hata nyakati zinaweza zikabadilika. Hata miaka inaweza ikabadilika. Hata miili ambao tuko nayo inaweza ikabadilika. Lakini mpendwa mtazamaji, nataka kusema ya kwamba yupo mmoja ambaye habadiliki. Hata kama dunia itabadilika, yupo yule ambaye habadiliki. Hata kama mume wako atabadilika, hata kama mke wako atabadilika,
hata kama dunia itabadilika, hata kama biashara itabadilika, hata kama mwili wako na miaka yako itabadilika, yuko mmoja ambaye ni Yesu Kristo asiyebadilika. Kumbuka, Yesu alikutana na mambo magumu sana, alikutana na majaribu mengi sana, lakini Yesu hakubadilika. Yesu alikuwa mwenye upendo, Yesu alikuwa mwenye rehema, Yesu alikuwa na neema kubwa juu ya watu wake. Yesu aliwaponya wote aliokutana na wao. Hata wakati walipompinga, Yesu hakubadilisha upendo wake juu yao, aliendelea kuwapenda. Hata akiwa msalabani, tunajua ya kwamba alisema wasamehewe wote ambao wamemuudhi, kwa maana hawakujua watendalo. Hili linamaanisha ya kwamba upendo wa Yesu haubadiliki. Mpendwa mtazamaji wangu, tumtegemee huyu Yesu asiyebadilika, maana tutakapomtegemea yeye, nasi tutakuwa watu wa msimamo ambao tutabadilishwa na dunia hii, maana Yesu Kristo yuko katika maisha yetu. Biblia inasema ya kwamba Yesu aliye mwenye rehema anatupa rehema ya kutosha na anatupa amani maishani mwetu. Yesu aliye mwaminifu, tunajua kwamba ni mwaminifu kiasi ya kwamba atatimiza ahadi zake kwetu, na tunajua kwamba atakapotimiza, tunajua tutaona uaminifu wake. Pia tunajua kwamba katika uaminifu wa Yesu anakuwa mwenye haki, na anapotoa hukumu yake kamwe hataweza kumuonea yeyote, maana yeye ni mwenye haki. Yesu Kristo ni mwenye upendo, anawapenda wote bila ubaguzi. Unaweza kubaguliwa na watu wako, lakini Yesu Kristo hata kubagua kwa jambo lolote. Unaweza kutolewa hukumu isiyo ya haki kwa kuonewa, lakini Yesu Kristo atatoa hukumu ya haki kwa ajili yako. Tunajua kwamba watu wanaweza kukukosesha amani, lakini Yesu Kristo asiyebadilika, yeye ni mwenye amani na ataweka amani yake ndani ya maisha yako. Yesu na akupe, yeye asiyebadilika, Yesu akupe neema yake ya kutosha, akupe neema ya kutosha katika maisha yako, huyu Yesu asiyebadilika. Maana Yesu aliwaita watu wote na akawaambia, njooni kwangu mliolemewa. Ni watu wenye dhambi wanaoenda kinyume na mapenzi ya Mungu, na kwa maana Yesu ni mwenye upendo na habadiliki kamwe, tunaona ya kwamba anawaita wote, anataka kuwaokoa wote, anataka kuwarehemu wote, anataka kuwaponya wote, anataka kuwaongoza wote, anataka kuwa mchungaji wa wote. Tunaposoma katika Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 29, Biblia inasema, tena yeye aliye nguvu za Israeli hata nena uongo wala hataona majuto, maana yeye siye mwanadamu hata ajute. Hayo maneno yanadhibitisha ya kwamba Yesu Kristo habadiliki. Yale maneno ambayo atatamka, akisema atakubariki, atamwaga baraka zake juu ya maisha yako. Akisema atakupa uzima wa milele, atauleta uzima wa milele katika maisha yako. Akisema ya kwamba atakuinua, ni hakika ya kwamba atakuinua. Akisema ya kwamba atakunyeshea mvua, ataweza kutenda hayo. Akisema ya kwamba atakulinda, ataweza kutenda hayo katika maisha yako, maana yeye siye mwanadamu. Wanadamu wanabadilika, wanadamu wanaharibu ahadi, wanadamu wanavunja agano, lakini Yesu Kristo anatawala milele na milele katika agano yake, maana hawezi kubadilika, na anafanya agano ikaweze kudumu katika maisha ya wote wanaompenda. Mpendwa mtazamaji wangu, asubuhi ya leo, huyu Yesu asiyebadilika, wacha akawe mtawala wa maisha yako. Mpe nafasi asubuhi ya leo akayatawale maisha yako, ili akaweze kukaa na kutuliza maisha yako, ili vyote vinavyobadilika, ili dunia inapobadilika, ili wafalme wanapobadilika, Yesu asiyebadilika akaweze kuishi pamoja nawe. Na tuombe. Baba Mungu wetu ishie milele, uliye mtakatifu, katika jina la Yesu ninasema asante kwa ajili ya neno lako asubuhi ya leo, lililosema ya kwamba Yesu habadiliki kamwe. Yeye ni jambo moja leo na hata milele. Baba, ninakuomba mpendwa huyu akamshikilia Yesu asiyebadilika, ndiposa dunia inapobadilika, Yesu Kristo akaishi katika maisha yetu wakati wote. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba, amina. Kwa kuwa Yesu habadiliki,
tunaweza na kumtumainia, na pia kumtumainia katika kila hali na kila wakati. Tumtumainie yeye mwenyewe. Yesu abadiliki. Yesu ni yule jana, leo na hata milele. Abadiliki. Ulimwengu unaweza ukabadilika. Mtu yeyote yeyote yule anaweza akabadilika katika maisha yako. Yule ambaye ulimuona ni mtu wako sana, anaweza akakungeukia, anaweza akangeuka, akawa sio yule ambaye ulikuwa unamfikiria, akawa sio yule ambaye uliishi kumuona. Mambo yakabadilika. Lakini Yesu wetu hawezi akabadilika. Hivyo basi tuzidi na kumtumainia, kumwamini yeye na tusikate tamaa. Tumtumainie kila wakati, na pia katika hali yeyote ile, hali iwe mbaya, hali iwe namna gani, tumtumainie yeye tu. Maana yuatupenda, anatuona, anatunjali na anajua haja zetu. Mwenyezi Mungu na akubariki na atubariki sisi wote, akaweze na kuona hali zetu na kutubariki. Ninakutakia wakati mwema, wakati ambapo unajiandaa kwenda kanisani. Mungu akakubariki, Mungu akakuonee wema wake. Pastor, tumeshukuru umekuwa pamoja nasi ukitubariki kila siku hii wiki yote. Hakika hukuweza na kuchoka. Naye Mungu akakuinue, akakubariki pia. Nimekuwa wako Reverend Lucy Michael, nikikutakia wakati mwema, na neema ya Mwenyezi Mungu ikawe juu yako, ikakunene, ikakutetee, ikakubariki, ikakuongoze, maana ikikufunika kila mahali. Wakati wowote ule utakuwa tu ni mtu wa neema. Ukionekana wewe ni mtu wa neema, ukitembea wewe ni mtu wa neema. Bye bye.